Yung Toblerone parang lasang daga. Lasang daga. Yung si Ate Evelyn, no? Busy. Busy si Ate Evelyn, no? Busy po, mga kaibigan, no? Si Ate Evelyn. Ito yung essay, oh. Tama. Hello, essay. Sabi ni Hello, essay. Leon! Hello, essay. Ito si Ate Marie. Marie. Hi. Ito si... Ay, naku, bala ka. Ay, magpakita ng mukha. Pangit kasi, pangit eh. Kaya magpakita ng pangit. Si Ate Angel. Ikaw talaga. Wala lang, yun lang naman eh. Yun lang naman yun eh. Ito maganda oh. Beautiful girl oh. Parang ano eh, natanga.